建築 Low quality Yan po natin pala. sila umabante, ah. Yan natin sila umabante. Minions have spawned. Ay. Ah. Ay, paleng! Ay, hindi tama. Okay lang, okay lang. Nasa ano kasi ko, flight commands, buwisit. Nakaka-fly ka. Naka F1. Buwisit na yan, nagpanik ako. Ayun, hindi siya nag-recall. Isang route. Ay! Tumama. Nakita! Kailangan ako eh. Ay, hindi. Ay! Wag na, creepings na lang tayo. Puta ragis na yun. Uy. Ay, nag-heal. Hindi siya okay. Oy! Ay! Okay, barrier. Ay, nag-barrier na. Barrier. Pwede na. Patay! Uy, flash! Okay. Wala na yan. Patayan next. Balik. Ano to? Yan. Uy! Hindi siya umuwi! Hello? Ay, siya umuwi. Lampas na nito. Dapat pala nag-sniper. Teka. Sniper rin natin to. Wala siyang flash eh. Oh my god! Saan doon ito? Teka. First blood. Ay, flash din! Oh, wala na silang flash parehas. Patay. Uy! Ang galing! Ganda ng ward ko. Eh, Ay, may Kane. Nice. Okay na yan. You have slain. Yum. An ally has been slain. dude. Live pa tayo. Uy! You have slain. Ay! Buti na lang. May spell shield. Sinisimulan nila. Hindi na pa. Ano ba to? Jungler ba itong Yu? Kaya pala dalaw ng dalaw. Jungler yan. Kala ko mid Sabi lane ko kasi. sa'yo. Bakit ito? Pinuhos ko sa'yo lahat. Visit ka kanina You kape. have slain an enemy. Ignite SS. Ayan. Uy! An enemy has been slain. Nice! Hey. Kumeses ka, isisan mo. Ayan. Uy! Patayan. Double spree. Ito pa. Uy! Hindi umabot. Yun lang. 11 Lang seconds. first hit. Wala. Ito Sayang. hindi umuwi oh. An enemy has been slain. Skill. You have slain an enemy. Oh my god! An ally has been slain. Double kill. Nice team. An ally has been slain. Boy! Nasaan ka, boy? Ayan! Uy! SS mo. Killing spree. Ay! Patay ako. Patay din ako. Hindi.
Buhay, 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 buhay. Hindi. Buhay, buhay, buhay. Papakamatay tayo. Sa Taragis, di ba pag-CS? SS. Na. Yum yum yum. Oh my God. Di pasok. Ayun. Taragis, natakot ako sa minions. Kala ko hero. Please. Pencil! Wala, wala. Buhay ako. Boy ka. Ang damage yung piece. Yung bigan na yung ano ah. Top lane. Ito. Ano to? Ano yan? Ganun parang nakala nila lagi walang uwa. Ano to, Diba? PUBG? Tagwan sa ano? Eh! Abay. Wala kayo dyan. Eh! Eh! An enemy has been slain. An ally has been slain. Shit. Ba't naging 5 sila doon, boy? Kanina, konti lang sila. Alcovid daw ba? Spell shield! Ayan. Kalig, nanakap na ako bago mas spell shield. Ano bang An damage? enemy has been slain. Wait Pero lang. naman ang damage, diba? Reklamo ako eh. Yan, guys, ito. May tao dito, ibig sabihin. Hindi niya i-smite. Ito. Babalik. Your team has Eh, destroyed. lang Walang yung fetching. Walang capture fetching. ang pumusip. May SS yan. Uwi na lang. Wait. Eh, one hit na lang. Nice. Okay. Rampage. Nice. Parang namatay. Has been slain. Slain. Cooldown din. Ay! Wait. Eh, labon. Ay, joke lang pala. Your team has destroyed turret. Pati ko na mamatay. At least, natalo mo sa CS yung Jinx. Pwede na. Hindi, 20 CS na lang ako. Matatapos ko yung fight. CS na lang. Ito. Yaga, killing spree. Uy, sayang, di nag-connect. Uy! Wala kasi yung flash eh. An ally has been slain. Executed. Eh! An enemy has been slain. Satori pala yung ina-atake. You have Oh. slain an enemy. Oh! Kulit eh! Tapusin ko yung Kalko Boy. Your team has Ay, destroyed ito. a turret. Ay! Yung surrendo! Surrender! Victory. Bukas ulit. I-clips ko. Sige, ako na. Baby.
Basic attack, basic attack, basic attack, basic attack, Oh! basic attack. Hindi ko nanalo naman tayo. Ay, in-ignite ka. Okay naman. Sige. Laban lang. Ay! Ay! Mali! Ako na hook! Flash! Ganun flash na. Sorry, napindot ko. Okay lang. Pindot Flash ko. na. Siya ba yung nag-flash o siya? Siya yung nag-flash. Oh. Ay! Gagi, may... Diba ko eh? Ay! You have been Ayan! slain. Nice. Has been slain. Aso! Buti nakawala ka doon. Nagulat ako, biglang may tumatakbo. Ay! Bakbo ka na! Okay, basic. You have slain an Hmm. enemy. Protect me. Sige, takbo lang, pre! Wag. May ano ako, may stun. Ano pala? Ay! Umarap! Yaw. Ay! May ano na naman to. Tama May na. doggy na naman. Ay! May mga pusi ka. Bakit? Nasayaw sila, pre. Dito mo na eh! Bad trip. May doggy. Uy, nag-flash. You have slain an enemy. Sige, okay lang. Iwan niyo na ako. Ay! Has been slain. Nice. Stanheimer. Stan. Uy. Oo. Ni Ani. Ay no. Uy, sa pool. Ay, di pala yung Ani. You have slain an Di enemy. pala Ani. Aso Uy, pala. Ani. Aso yun, pre. Aso pala siya. Kala ko bata. Para guys, nag-hex plus pa doon. Ay! Sige! Ayun o! Ay, doggy! Sorry! Wala din akong buhay! Wisit ka! You have been slain. May doggy! Dapat sinuport Sa'yo lumik ko eh! Sa'yo lumik ko eh! Di ba support ka? Di ba support ka? Ah. Yeah! Ayan, na-block yung ano ko. Ah! May nag-TV! Na. Ayan! Lagi may gang sa atin! Ganon! Ay, sayang! Visit? Sayang oh! Isang ano na lang oh! An enemy. Ay, Ano namatay! ay? Nice! Sa collector? Basta ignite. Ignite Hindi, sa collector siguro. Hindi nga, di ba na-ignite mo rin? Oo. Monte yung buhay, tapos bigla na collector. Pwede na. Goods. Ay, Kaso kasi, sana Ani hindi gang- tipo yung Ani. Oh, so many. Isasayaw ko! walang kwenta yung jungler, boy. Ano to? Takot yung jungler. Kaya, nasaan ba yung mga kakampi natin? Patay ako. Pero at least nakuha yung dragon. Hilig nilang gawing... ayan na naman. Ano to? Ito na naman nandito lahat Ito lahat. Kasing. Ay, paleng. Wag. Wag. Laman. Rampage. Laman. Klaseng jungler to, holy snow gang. Has been destroyed. Kailan ko nakakita sa Ay, nag-chat ba siya? Hindi ba natin siya na-leash? Worlds ba? Pag hindi sila nilish?
Di na Oo, sila diba? gumagang. Ano klaseng logic yun? Hindi ba natin siya nagang? Ano nagang natin? Hindi sa top side siya hindi naman siya nag-blue eh. Nag-red siya eh, red start siya eh. Ubus. Ubus. May tao pala dito, hindi ko nakita. Shut down. Si... Kampasin ko na oh. Talagang dito pa nag-recall, oh. Siyempre, para kita ako. Tao dyan. Ano, may baro na ba yan? Eee! Huwag kayong pakita. Yun, namatay yung kaisa. Kaya nga, nagulat ako. Nakak. Double kill. Punit. Has been slain. Uy, nakak. Para, baron. Ay! Kaya ano, may hat ngayon tong baron. Oo, may hatak. Hello? End season na, ngayon lang nalaman na may hatak si Bang. Teka. Nice. Baroness. Pre, mag-recall ka, pre. Ano to? Ano yan? SS ni Velvet, di niya kinuha. Bakit? Kasi wala namang ano. Ewan ko sa kanya, ba't di niya kinuha? Di ba na, ano yun, nag-i-stop? Ay, Oh, nag-surrender. nag-surrender. Bakit? Dalig, hindi ko rin alam. Sige boy, mag-ayos lang ako ng kotse. Mag-aatil pa ako eh. Sige. GG. GG. Oo. Ayun, surrender. Pa-level. Pa-level ka ulit ng LOL mo. Sige. Para makapag-rank na. Mas maganda pag-rank. Sige, boy. GG. GG.